Murata markamasina kakul hagisa kujakara karut sipanyani huk pachamonasinya cuy mampi tak pachamonasinya cuy mampi kur hagisa hakat asip ta cikuru hilat kujakara ka wal haji kau kita nakar wa yakha pada kah huk sipanyani sasin sampai huk asip harak pacau karut sipanyani komat sipanyani suma urupana ya suma haipun harahinyani silat kujakara ka ina kau jakara wa hakat asip harak tana kunai malut kau jakara hakat asip harak tana takin impi warut kata harak ta cacanaka warminaka acacilanaka awichanaka takin impi poli warut kata harak ta hikwasanaka wakicawi taipiu hitata hicakuca ia tia ura kampi saran tau kapanyani murata marga masinaka hakiu ia tia ura kahapur tira kini utara kama cekau hitarua iskau ura karuampi wakut ura kampi ukajat haraki hisuroha ukatha han kumbara wa ura karusa wakut peha kajat harakiu kau capi usulina kasa hilat kuya karaka hilpachha bakut haraki ya tatap hajani Sulkana kampi tungka marani ukakik paraki tungka mayani marani nakampus kasti bakuna parakini wa COVID-19 yang khusutaki kaukir wawanakati usutap ki hupanakaru hupanakatekisti yatung pataka yatung tungka soktan warangka ukha bakuna nakawa apani paraki Pfizer ukataipita amtawina kasti ino kata harakiwa kumarainto ke ministerio kataipita ukamata naira katasti bakuna parakini wa kaukiri sulka wawanakati sindrome de Down ya kanyang kausun ni nakaru wakcha wa nakaru ukagik paraki kaukiri nakati pekatu sutapki hupanakaru ukat stiwa kuna parakini wa kaukiri sulka wa nakati turkaki pau hancina kampu sipkana ukamasuyapki hupanaka ukat stia kausun ni nakampi kaukiri wa nakati likipki ukamas diabetes artritis reumatoide psoriasis hemodialisis ukat sahan kamachenyu sunakampi TBC VIH ukanina karusa Bakunanya nakau harusti au ketai kanakasti apa harakinya pawa ma constancia receta médica hanukaha ma certificado médico ukanaka kaukiro sutani kiti ukanaki atinyataki hanukat sti kaukiri sulka wawanakati síndrome de Down ukanipki ukamasa hanu henyapki hupanakarusti haniwa kunasama iskarakiniti sulka wawanakasti au ketai kanakapampiwa makatanya pa haraki hanukaha tungka kim sakalkon maran hiliri wilama simpi ukakik paraki akiri wawanakasti apanya pa harakiwa DNI acta de nacimiento yatakanyutana boleta de notas hanukaha yaha bakuna talapi uka hanukas kaukirisa Dia una campi saranta sipka kinyari Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Sata Koyanya Uta Chakau Hitanwa Mirta Vázquez, ministro nakana pehteri pawa uka chakau hitana hakat sirakina. Tunka baranita, tunka bayani barankama, iskawa nakarua bakut eompewa kayante ata karakina. Peska baranita, tunka mayani marankama hankumara wawana karusa bakut eompeja kayante ata karakinawa. Akiri wakichawirwa akiri pehteri hachik tarakina. PCM taipina pehteri pasti hicha miércoles urua akiri Peru Park Pacharwa wawana karu wakut eompeja kayante ata janeja sasin sasarakinao. Iskai millanak, iskayo kayarakampeja bakut esepja pulinya pau. Ukamata, yatinya utara kaparu kut japajapataki. Sasinwa gobierno pekenchawi taipitja amuiki pasipja sasinsa saraki dapi. Ukchi kamaja Hernando Ceballos. Komarja kayataki ministro pechtereja virtual taipitwa hupaja akiri wakichawi taipirja chik tarakina kurjamati COVID-19 yang kausumpi usun tatawa hakata siraki. Yatung tung pataka yatung tung kasohtani ukama bakura koyarakawa Peru susaru haput adiraki wawarakaru itat nukanyatakiha. Hicha sábado patunka payani unonaka sarakiri akiri paksinja ukurutua wal hachi kaukita nakarua akiri Peru susaruja apteta harakina. Lima, Callao, Junín, Ukakip Karaki, Pasco, Sulka Su, Chakaujita Nakarwa, Mairakatja, Pesca Baranita, Tunka Bayani Barankama, Iskawara Karo, Bakut Eontewa, Kayante Ata Haraki. Ukakip Karakiwa, Kumar Hakayataki, Ministerio Pechtawi Taipitja, Bakura Koyarakja, Patunka Pescani Uronaka Sarakeri Akiri, Chinoka Paksenja, Ukurkama Wampi, Churas Karakire. Nya Pesca Warankas Warankapa, Ukama Iskawara Karua, kau chapina kati yate kanyo utanakana yate kasipkeja jupana karua bakut yata karakire. Patunka kim sakan kuni urona kasarakere akiri paksinja ukuruwa paya kutinwa bakuna kolerakaja wasitatwa purtanirakire.
Yatia una campi saranta sipka kinyani murata marka masinaka. Komar kanyataki ministerio pertawi taipetha. Kipka bakut anyataki. Anicha iskaura karo sumpacha bakut anyataki. Han uka hirunta phanyapataki. Harukaha ukaru taik aukiraka hirunta phanyapataki wa ampi la peqetkawa wakistan haparakitaina ukabatua hichaha absun haparakiwa. Kau kita kanti. Wawara karo hapakut pareja ukacha kau kita karo ko haptawanya ukatha uyast eanyao. Página web dirislimaeste.gov.pe hanyuka taipi hitatsa apakt asip karaksnau. Ina kiniwa han kolkim pikiwa apakt aparaksna. TV Perú, Hernando Ceballos, Omar Hakayataki, ministro Pechterimpigua, Aruski Parakina. Ailu marca chakau hitarakara. Kau hitarakanti sintiha yau hitarakara. Iskawara kahuta se preja pesca baranita tunka bayani baran kamaha. Huparakasti wakunt ensereja sarasip kaspau. Haniwa, kunurta kisa wakistata keja. Ukuru ponite wakunt ensereja sarap kaspaha. Sasin wasarakina. Koyanya utarakaru saranya sa chamakio. Ukatha huparakaha sarawa paspaha wila masiraka pampichikao. Hanikiri akiwa Mai maya sarajaha wakis karakiti takpacha wila masira kapampeja huparakasti bakunt shipkaspau sasinsa sarakinawa. Yatia una campi saranta sipka kinyari hichaha wanko sulka suyo chakau hitaru purinta phanyari. Ma kauka instituciones sata ukacha kau hitarakarha hariwa iraka piti markachi dinakaro suma katuka phanyapatakiha kurhamati walhaninakawa yang kau sumpiwa pikate asip harakitaina. Ukchika baja ika sulka suyo chakau hitarha murat hilat kuyakaraka wawarakaro nairakata wakura koyaraka itanto kayatakeja purinta ihapgeo yathata sipka kinyani. Manairakatan renieko karusti wanuko municipalidad Taipita. Kichakutin sulka siyop akenchawita ukamkik parakiu Amarilis municipalidad Taipita. Uka irnakayu tanakaw irnakayu bampisti estap haragitaina. Uka masti fukas karagitaino irnakarinagasti sinti usu katukjipana. Sulka siyop akenchawit sohtatunka kinagaw usutasti mistuf haragitaina. Ukchinka masti Amarilis municipalidad distrital Taipita. Sohtaniwa usutap karagitaina. Sulka siyop akenchawi Taipitsti irnakawina kapampi sa itap haragitaina patung kapusin urunagkama chino kapaksita. Ukuru nakan kamacap harakini ukamas funik su harakini paipach irnakany utanakana. Ika sulka suyurusti akanyang kausut kolyanak spurt ay hap harakitaino. Pawaran kapes kapatak sokta tunka frascos. Pfizer kolyanaka purt askaragitaina. Ukanagampi pa tunka peskani warankats hilanero. Sulkirinak akan nairirip itandawinsti unyap harakini. Cananchas Caraquino José Aguado Saavedra, director regional de salud Taipitpacha. Huancayo marcan patak pakalkotunka kimsani warankats hila wanakarua. Yatakayon tataypinakan kaukanti untap karagitaina pitantanyatagi. Uka chakans bakunanyampi suyap karagitaina. Tunka marani nakataki ukamas tunka mayani marani nakataki undas karagitaina. Uno sulka suyo chakau hitaru hichaha purintap hanyari. Dirección Regional de Salud UCA Taipiu Hitatja Pechterina Casti Hicha Sábado Uruja Yatun Kariwa Hip-hop Parakitaina Coronavirus Yankau Sumpeja Sasinwa Yatiare Paraki Akiri Higurina Gatja Hadipuriwa Mainisa COVID-19 Yankau Sutakeja Vacuna Polja Katuka Katainati Sasinsa Kanasta Sine Parakiwa Acá Tunka Pescani Ururagansti Warankarupuriwa Ukatsa Hilarua Yankau Sumpi Pikate Asirina Kaja Hithataraki Ukatja Hukampi Hutirina Kanja Ampi Usunta Tanakaja Utaska Kiriu Sasinsa Kanasta Sine Parakiwa Ukatwa Peterina Kaja Makachirina Karusti Yankau Suta Harkakasinyataki Amtaura Kaja Uthiwa Ukarak Pokaya Payari Yankau Suta Harkakasi Puninyani Sasinwa Asine Paraki Aquí Guamaindiri Yatiahueja, Juan Carrasco Millones, ministro de Defensa Pereja, Unidad de Cuidados Intensivos Taipinwa, Hakat Asiraki Sinti Usunta Tapuriwa, Edgardo Rebagliati, Collaña Uta Checau Gitana, Jupaja, COVID-19 Yankau Sumpi Usunta Tau Hakat Asiraki, Naira Tunkayat, Ansasa Tunka Kimsakan Tulio Ronaka Sarakere Akiri Chinoka Paxenja, Ukuruwa Aka Usunita Usasilwa Yateja Parakitaina.
Mindef uka taipeu hitatja hicha domingo arumawa usita iperoja aka marcachireja mantantaraki. Ukatja kunjaman haljupaja katashneja ministro perteristi ukaja yatia taskaniu sasinwa uparakaja arsure paraki. Pesjariwa ministro perterinakaja COVID-19 yankau sumpeja katuntea separakitaina. Kimsaku tengwa aka COVID-19 yankau suha tuktaraki. Ukatwa patunka pescari waranka kimsapataka kimsatunka bayani marcachirirakawa kepa 24 horas sata ukapachanha COVID-19 yang kau sumpeja katuntea seo para kitaina. Ukchika baja sala situacional del binsa sata pektawi taipetja kananja patunka bayani urunaka sarakiri akiri jonoka paksinwa yakat atarakira sasinsa upara kaja kanasta sini parakiwa. Ukakip karakiwa pataka pakaltunka pusini marcachirirakawa Koyanya utarakatja mistjapraki. Ukchika baja pataka tunka bayani marcachirirakawa usunta tarakajan pijaka urakapja tuktaja parakitaina harukasti hiuja parakitainawa. Ukakip karakiwa kaja hitjateus asinsa janasta sine parakiwa. Sohta tunka bayani ukama marcachirirakawa akuruna kanja akayan kau sumpeja atipaya separaki. Ukakip karakiwa ampi naik tarakaja pescatunka ukama marcachirirakakiwa akayan kau sumpeja atipaya sepjana sasin sampi janasta sine parakiwa. Ukchika baja Repsol taipina perteri pajaburata hilat kuyakaraka akiri taipiu hitat jajariki poniwa petróleo ukasti jaujapulisa wartasi tairaja pampilla jakau hitan jaukaja akija yatjata tajanati sasirwa janast adiraki. Mirta Vázquez ministro nakana perteri pasa arsunirakiwa yatjata sipkakiñani. Más manajipan petróleo wartata ventanilla chacana. Repsol daipits tietiap jarakino akam pachamamarkan just awita. Inampi laram kotansti irnakap jarakispa. Hilirip akanchawi daipit empresan irnakatanagapsti pishamag untarakina. Hani pakil hamap karakiti nanakan untawi hanakata. Hani pichay maeki karakiti. Nairiri wartatat unya nokap karakitaina ukat ukanaka. Compañía taipin kitapasti panthasitham untas karakina. Ukam kik paraki ukanaksti unya nakawit panthatas paskam hakt arakina. Kun jamas manera katansti empresa taipiti atiaf haragitaina ukanaka. Hanis ukanakampi waktas kaspak arispasa. Ukam hilidip akanchawi taipitsti untarakina. Hanau yatiawi nakapasti panthatano hanukasasti aris asiragispaya. Yakatoket Repsol yatias karakino plan de contingencia hankakisa. Sartay karaksapana ukama. Akanchawi taipiti atiaf harakino. Kimsuru pachamamar hanwalt awitsti tok karaksapana. Ukanax pokas karaksapana ukam yati karakina. Poder Ejecutivo taipit pasti yatiaf harakino. España transnacional ampi concesión hats unyano kaskarakispa. Nayasti hanit au hanius asin kunana karus karakirit. Hanukasasti anchit pachan unyano kanyapuni wakis karakir aspectos legales saptan ukarjama. Repsol taipit kitapasti hananchas karakino. Ukamanagasti laram kotan haniut karakiritainte. Atip kipatasun kasip haraksapan ukam hananch karakitaina. Kun hamat sartotas pans empresa taipit sti pokap hanyapawa. Sasin ministro kotop ekristi amuyas karakina. Yatia una campesananta sipkakiñani Jorge Luis Prado, ministro de la producción pertereja, sintima kaujitarakarja lanama kota taipiu hitarakarja chauyaja katutas kaspau ukatsa markachirinakaja walikuswa mang ship kaspaja sasilwa serakina. Kauchapi chauyarak sasumpacha katupas paja chauyakaturinakasti morata hilata kuyakaraka perico, caballa, bonito, jurel ukakiperaki pota chauyaraka kunjama polisa y atjatapjanyani. ¿En cuánto se ha reducido la... Chauya al Hayanakast, Kim Sakalaktunka % Ukharu Hukapta Yata Harakir. Laram Kota Ukachakana Chauya Katutanaka, Altamar Ukachakansti, Haniwa Petróleo Campisti, Ayushata Karakiti, Ancon Ukachakatpacha, ministro de la producción, Jupastes Kukusawa Maktasirакина, Perico Ukachauya Katutaja, Ukasti, Patunka Pachanaka Mantausina, Laram Kota Mankinwa Katunip Harakina. Este pescado es un pescado Akiri Chauyast, Altamar Ukachakat Katudarakio, Ukahman Anyas Karakio, Hani Ukah Anyushata Karakit, Akir Hanwalt Oimpir. Kunhamat Yakipanakas Sapharakino, Chauyanakast, Alak Anyuchata Heusasin, Ukahani Ukama Karakit, Akiri Chauyast, Laram Koto Kamanket Mistunerakir, Kim Sakalaktun Hanukah Patak Millas, Laram Koto Kamanket, Perico, Caballa, Bonito, Jurel, Ukakik Paraki Pota Ukanakasti, Mankanyas Karakiwa,
hanukatsti akiri chaulyanakasti haniwa katuta karakiti ukakik paraki anchit pachanasti haniwa mangkanya karakisa lenguado, lorna, chita, tramboyo, pejerrey, ukachaullanakas, hanira mangkanya karakit. Jorge Luis Ministro hupasti ukachakana chaullaka turinakampi matapisirakinoa, hupasti kanancharakiwa, kunaiman wakichawinakas halurasip karaksasina, ukamata, kolkanakampi sa hanwantap hanyapataki, kunihimatupanakasti, haniwa chaullanakasti katupharakiti, petrolyo ukampi, kanyuchatatapatha. Ya hemos censado Akira kenagaru hiskta pharaktu khamas yat khata pharaktu ukat hupanagarus kuna yana pawinakas churatas karakio ukat haskiu hichahwa kichasip karaktu khamas unyaki pasip karaktu hukam yana pawinak churas kakinyatak kaukira kenakat hanaskin kap hupanagaru prado hupasti habil tarakiwa angkong ukachakaru sarasip kak munyihirik sasina ukamas ukachakana kuna chauya phaita tanakasa mangkasip karakis mau sarakiwa quiero transmitirles la nayak sarakus takin pacharus chuimesh tasip hanyan sasin ukat akachakaru hutasip karakismao suma unhirik kunay man mangkal hanyu tanakas utherakio khusa mangkanaka ukachakanakan phaita pharakik yat khatawinakatsti angkong ukachakana mangkal hanyu tatay pinakatsti yatiani pharakiwa alhanya nakapasti sinti halakta taun hiasasina ukamata kimsa kalaktunka porsiento ukahan waltawirua puri pharaki Hichaja lurin chekau kitaro purinta phayani hichakan tateja ma tunka kimsa kankuni marani wainarua hiwea para kitaina hau kaha kena kaha akini nakasti yana kapwa aparan jamora para kitaina ukchin kamaha wilama sida kapaha justicia ukaha utpana sasin wabaita sepharaki Mayampisa haukaha kinakasti mawila masiru yakirua ucharaki mawaina tunka kimsakalkuni maraniruki luntatsunyataki askiwa usucha parakiteina utapakauhana kunhematupasti alasiriwa misturakiteina ukatapa luntatawa katunta parakiteina ukatsti yanakapa aparanyawa muna parakiteina ukatupasti haniwa curanyas munkarakiteinati ukatwa huparusti cakunta parakiteina Anual taing munataina hamu kapakanya nakatsti unhas karakiu hilaka hastiri. Ukatu karu Venezuela wainasti hununt karageja. Hilakasti ni tunga chilkanakakwa hastarak bachana. Ukatsti ukarukiu ast karagitaina. Ukat hani hilakis piristi utkaragitainti. Daniel Facundo Carlos Wamani hupasti sinti usu chatarakiteinawa ukatha ukak angkiri markachirina kawayanapta parakiteina ukamata lurin ukachakaru kataki katokanyauhana kolyutarua apanta parakina hanukatsti sinti usu chatatapatsti hakanya pampiwa tukui harakina Kolyang tarusti emergensiat mudot suta karagita. Hilakasti hakas karakin parlas karakinwa. Kolyang tataipin haniwin hiristi halap karagituti. Akiri wainasti yatejas karakitainawa ingeniería agrónoma ukatukita ukamatichasti luntatakenakawa huparusti hiwaya paraki taikapa pakalaktun kapeshani marani hupasti justicia ukawa mayiraki Hakanya pakapharak hupakirakin yokalwawaja. Justicia munarakta interior ministerio taipit siamap asiwi. Han kolkanikirakta hani alindaindagisti utkaragisfati. Kimsa luntatanakatsti paninirusti katunta pharakiwa hichasti hupanakarusti de pinkri lurin ukachakaru apapharaki ukat hichasti wila masinakapa ukakik paraki utak angkiri masinakapasti akiri luntatanakaru aski baca huchanchata phana sasau mai pharaki Pescacha chanakawa Huaco de la fertilidad satua pescata patainaja Akiristi moche sulkamar kaujitana la libertad sulka suyo chakaujitar wahakata siraki Uchikamaja, Arturo Fernández, Marcair Piristi, RPP Noticias Suparacampigua, Aruski Parakitaina. Hichakanta Tejanya Kimsakanta Tirua, Aka, Haukaja Kenakahan, Aski Hakenakahan, Kipka, Pa Agentes de Seguridad Sata Juparacarua, Aidest Parakitaina, Achanya Maracasa Tasita Bantanta Patainaja, Sasirwach Atantarakina, Ukaruja Gasolina Sata Ukwa, Huaco Sata Uka, Subalut Ataroja Warsu Parakitaina. Sasin sasaraki dao. Hichasti marcair pireja akawaku sat ukakip kraki ya katunka kuraiban yana kampi ulot tareja ukatakeja ampi yanap aura kau maitata krakine. Hilja moche empresa pragerina karu ukakip kraki embajada sata ukachakau hitara karua sarata rakineja ukatja maitataneja sasin wasarakina. Kultura moche sata hakaura katja ampi hukampi hichaja kuranakas lut atariu sasin wakanaist anirakina.
Yati uragan pisarata sip kakiyani hichurumpi aruman timpi munata marka masinaka kiri perusu sarja tunka pakalkuri sulkasu kitarakarwa hayusti walich amampi puriwa purintarakini tayaha walwa taitarakini kurja mapurisa yatkata payani. Instituto Nacional de Defensa Civil Ucata y Pihuitatja, Ancach, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Ucakip Karaji Yaca, Sulca, Sucho, Caujitaracanja, Patapampa, Sunipa, Taujitaracanwa, Jayusti, Walich, Amampi, Puriwa, Purintani, Sasinwa, Yatiareja. Cerami Uta Taipihuitatja, Perú suyo, Alaja, Chicaujitaragana, Ucakip Karaki, Taipe. Chicaujitaracánwa, Hichuro Patunca Pusiri Ururaca Saraqueria Kirichinoca Paxina, Ucakip Karaki Arumanti Martisorumpiwa, Hayoja Chamampiwa Purintani, Chichisa Chichintarakiriwa, Kunusa Kununtarakiriwa, Sasinwa, Hananst Asilisipkakiwa. Ucatwa, Indesi Uta Taipiujitatja, Marca Irpirina Casa, Sulca Sujitaracana, Irpirina Casa, Marca Chiriracaroja, Chihisa Curasa Utaspaja Ucapacharja, Cauquitaracarosa, Mistop Payapaja, Ucajanwa Yatia Payapa, Tata Bombero na Casa, Comisaría Checaujitan, Policía Payapaya na Casa, Coyaña Uta Checaujitaracasa, Coyerina Caja, Maiti Chejej Utaspaja, Curahan Askira Casa Utaspaja, Wakichata Payapawa, Hankaki Irraca Payapataqueja, Sasinsa, y Utasiri Parakiwa. Preparoja. Marca chirina caruste, walikuswa, wakista sepata, mochila de emergencia sata coraxa, wakista sepatao, ephat hace guayata queja, cables de energía eléctrica sata, haruka torres de alta tensión sata, ukaujitana carus hariuja cachasipkatati, han, hiwauraka, utaya pataqueja, ukakip karakiwa, kauchapi hawira nakatich, amampeja, mantantan jeja, hayuporin tawetja, ukaraja, hariwa, makata yataqueja, yantasipkatati, ukatsa kaujitana kanti, umaja sintipoka jeja, ukacha kaujitana carus hariwa, cotinta. Defensa Civil Taipijitana, Irnakerirakawa Mantap Janeja, Ukapachkama, Sasinsa y Utasiri Parakiwa. Akiriwa Maidiria Tiahueja, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Hayuka Chagaujitatja, Ilganota Jawiraja, Tulpakiwa, Walich Abampi Poniwa Kururokarja Mantantaneja, Cosco Sulkasu Chagaujitanja, Hayusti, Walwa Putaraki, Sasinwa, Yatiere Paraki, Pisak. Calca, Urubamba, Ucakipkaraki, Ollantaitambo, Sulcamarca, Ujitaracarja, acá Hayupurinta, Wetjam, Pichihirakas, Uthakispau, acá Hawira, Chamampi, Mantanta, Wetsas, Asinsa, Hanashta, Sireparakiwa. Instituto Nacional de Defensa Civil, Uparacasti, Marca, Irpirina Garoja, Wakista Sepata, Ukurachi, Hirakas, Uthakispau, Pustuya Taptalucaja, Kusawa, Sasinwa, Uparacasa, Paraki. Yati urakan pisaranta sip kakiyani murata parka masiraka kurjabati chaski romper sata ukawa wali kusal urtata karaki yati kawa yati chaweja wali kusawa pak atas kaspaja wifi sata hayuka taipiu hitata akiristi kau kitara kanti marka chidira kaja internet hanukarip keja kupara katakiwa aski karakispa kurjama polisa yatkata phanyani Castro Virreina ukacha kanti Kusaneja, Pataca, Yatuntunca Suhtani, Perusio provincia Chicauquitanacanwa, Internet, Ucanepche, Hanis Ucanepcheja, Wi-Fi Ugampeja, Walikusaniwa. Luis Cabrejos, conexión transportable, Sata, Walikus Walurtarakitaina, Ukarusti, Yateca Yataki, Ukakipkaraki, Yaticha Yatakiwa, Kureimara, Kelkatanakwa, Imap Haraxna, Kauchapi Yatekeragati, Hayachicauquitanacana, Internet, Han Ucanepkeja, Juparagatakiu, Walikusapuriwa. Ukatakeja, Memoriane, Equipo Satua, Lord Abcht, Akataipijitanja, Sohtatunka, Waranka, Ukamapankaraka, Oti, Kim Satunka, Enciclopedia Satoka Hachpacha, Pankarak, Wikipedia Saptan Hayu Kamaruit Atarakiu, Quechua Arunkiu, Inglés Arutza, Hanastea Taskarakiniu. Router Sata Ukatwa, Walikuswa, Sartea Paraki, Yuria Paraki, Utacheganja, Walikuswa, Kuranaksa, Ukamakaru Apantapsna, Imanyatakeja, Ukatsa Walikusa, Achachetarakampiwa, Ukaraka, Hankaki Puriwa, Walikuswa, Wakista Paraxnaja, Yatekawi, Yatichawi, Sartea Yatakeja. Naira Katja, Router Ukata y Pijitanja, Software Sata Ukahwalikusa, Lord Anyao, Software Especial Sata Ukani Yapao. Internet taipin takt anya teptan. Hichahan utkcheha discos internos sata uka taipihitanakatua takt auha paraxnah kunai mariatia unak. Akanagasti utanja utaskiwa. Memoria satugaki ustanyah. Ukatja kaukitanakanti. Internet ukahan utkeha esta utaipitan port apjeha ukacha kaukitanakaruhan ekiponi port hapasnah.
Cabrejo supaja chaski router sata ukasti pescatunca pescani waranca hila ukama yateca ya utanakaru cauchapirakati haya chakau hitanakara hakata sepjeja ukachakau hitanakaru purkeataspa sasin wasaraki. Sapa router ukaruja patunca kimsatunca ukama hakerakau manta parakispaj. Ayuhapteo hapsno kapachanasti pawaranca kimsa waranca ukama barkachirinakau mantanta paspaj nya ukabarakau tijma marganj. Castro Viseila, Juan Caberica Chacaujitanasti, Pescaya Tecaña, Utaracanja, Acaragaja, Utjiwa. Perderira Capaja, Pedro Castillo, Perusio, Malcuruja, Jucampi, Atecaña, Utaracaru, Pultataspa, Sasirwa Maita Separaki. Uja Catrapeu, Ucatrayategau y Atichau Ministerio Chacaru, Apaja Paraqueja, Castro Viseina, Chicauhitana, Hil Utaña Pataqueja. Ucata, Tapacha y Atecaña, Utaracanja, Utjaracpana, Cauquitanacan, Han Internet Chacauca Chacauhitanacana. Wi-Fi educativo Sata, Ucatua Kunanaxa Apacht Aparagispa. Hichasti, Pueblo Libre, Municipalidad Taipiujitatua Yanap Aparakini, Router Sata Ucaranja, Ukachacauhitarua Matapea Yataqueja Apt Aparakini, Ucarua Huparacaj Catucasip Carakini, Cabrejo Supasti, Lima Metropolitana Marca Irpiteracaja Yanap Separacpana Ñata, Kedimpe Ucaraca Walikusa Matap Yataki, Waranca Ukama Yatecaña Uta Chacauhitaracarusa, Pulse Apayani Ukachacauhitaracarjanikiwa, Internet Ucaj Utkiti, Sasinsa, Lopis Caraquiwa. Di ahora campi seranta sipka kijani hichurutua pataka patunka sohtani waranca ukama pensión 65 taipi gitana chicasta silinaka wampi carritos pagadores ata uka taipi gitana katua para caja pampache kau gitana kana ayoche kau gitana kanwa kolja katufta parakine kolja papurisa yatkata pajani. Hichuru patunka pusin urut chino kapaksita. Kitinagas programa pensión 65 taipit tiyana panak apsup karagitaina. Upanagas apsup karakispan la paka ukamas kalyokalta paksita. Ukanagataki chani purir carrito nagawindas karagitaina. Unyano kas karagitaina patak patunka sohtani warang. Patak pusitunka kimsakalko haqi nagataki patunka sulka suyutaki akamark pachana. Chani purir autonagampi purt afharakini fesqa patak tunka kimsakalkoni chakauhanakaru. Haya chakauhanakaru pur karakini ukamas han hasa purinya uhanakaru. Yakadoket tunka payani urunakat lapaka paksisti purt afharagitaina kolkayama panaka. Ukanagasti patak karagitaina uta chakanakaru. Usutanagataki han Nagataki. Ukam hakataskasin hupanagasti Banco de la Nación Chakarusti Hanisarab Karagitainti. Ukaman Pakasin Ailu Chakantirinagasti Hanisar Karagitainti Marca Chakanakaru. Ukanakampi Kolkanakampi Ukamas Pachanagambiscani Repartab Karagitainti. Upanagasti Nampiu Unyano Kasip Karagitaina Haya Hayangap Hanyapa. Yukunaku Chasip Hanyapa. Takas Karakiu Aka COVID-19 yang Kaususti Hansinti Katusinyapa. Wakayo marcado por Apayari, orquídeas, malquira cata, pacaranacata, asquilla, tatatanacaja, jucampi, yajacastanacau, uistaris, asirwa, yatiarebje. Pariahuanca Iscamarca Huancayo Chacatsti Kunaiman Alinjamau Untas Caraguija. Suni Taipijitata Perusuyuna. Kunaiman Cocanagaut Caragitaina Salca Pangaranacambi. Ucamas Orquidianagas Utcaragitaino. Mancoto Irnacarinacao Dirección Regional de Agricultura de Ibitsti Junín Marcatpach Sarap Caragitaina. La libertad de Ocorro Chacamas Purtas Caragitaino Uca Chacana. Alineacatsan Uñano Cap Caragitaino. Hemos logrado identificar Tascaraquiu alirinacat certoquelium estelis pleuro talis malaxis. Guañan alirinacata epidendrum madecalia. Ucata ipitzi waljao pancar jaraqui jucat pancaranagabasti sumagaraquiva. Irnaqañam fifaqas caragiteina ucamas orquidianagas kunaimana caragiteino. Kunaiman pancaranacani suma pancaranacani ucamas can uintat pancaranacani. Ake irnaqawinax tich amanchap caragiteino a Dirección Regional de Agricultura Junín Marcatpacha. Ucanquic paraquiva Asociación Andinos Chicas Caragiteina. Hakas Caraquino patunca linacau ucatu cataipitsti pescatuncanak. Más de valioco sin pacha caraquina. Dirección Regional de Agricultura Taipit Yatjadas Caraquiva ucamas chamanchas caraquiva. Intasiña pataki alinaca ucamas orquidianac. Ucataipit uñano cascaraquiniva taquinchas cañapataki. Uca alinacasti hanchaqtaisiña pataki. Maitap Harakino, Margat Marga, Sarinakaru, Kitinagatiu, Kacharusti Port Harakini. Upanagasti Kuspach Unitap Hanyapa, Uñanok Asiwi Pachanakana. Turismo responsable Ukam Chamancha de Ñapa. Pariawan Kachakan Mai Harakina. Kunjamasu Kamarkasti igual Hokanagapata, Untayasipana. Kusawa ukaya tiaweja murata barca basiraka, hiwasaraka, wakicha weja, hicha chikaurunja, tukata hiwa, hakisin kama.
Wasikuna, imaynallam kachkankichi, allillacho, hankunapaj napaykuykachun, kunan punchaw lunes kasqanrayku ñuqaqa chayaykamuniña, willakuykunawan napaykuykachun hankunapaj, hawasuyupipas hatipamanchi paykunapajpas, internet ninta, Facebook ninta, ampaykunapajpas hatun napaykuyta chayaykachina kachun. Kunanja, hallarina kachun, willakuywan. Ñam kay Perú suyo llaqtanchismanña, vacuna chayamun waqpanikuna, ñam kay piña kachkan, anchaymi warmakunata, irqikunata, vacunayta hallariña. Y kay vacunacionmanmi Consejo de Ministros umalliq Mirta Vázquez chayaykun, hinaspanmi rimarimun. Kaynaya utqayman warmakunataqa, irqikunataqa vacunación nispa. Chunka watachayuq, chunka huk watachayuq, irqichakunatan vacunachkanku. Chaynallataq wakin warmachakuna, pichqa watachayuq, utaqa suqta watachayuqkuna, unquyniyuqkuna kachkanku, ampaykunapas ñam vacunasqaña. Chaynallamantaqmi rimarimun, pajarin mincha, miércoles punchawmantam, llapan Perú suyupi, lliw Perú suyu llaqtanchispi, warmakunata, irqikunata, vacunayta hallarinqaku. Imaraykutaq vacunachkanku, paykunapas kay warmakunapas unquymantam harkasqa, amachasqa kananku, chaynallamantaq yachay wasinkuman kutiykunankupaqña. Yachasqanchik hina warmakunapas kunanwata, yachay wasinkuman kutiykunqaku, anchayraykum riki paykunapas vacunasqa kananku. Ministro de Salud Hernando Ceballos rimarimun, astawan paypas utqaymanmi vacunación nispa, astawan payqa unquywanmi rataykarachikun, chaymi internet llanta paypas churapakamurqa kay vacunacionman. Vacuna warmakunapaq irqikunapaq kay Perú suyu llaqtanchisman chayaramuptinmi waqpanikuna kay sábado punchawmanta Sapancama región Sullka suyu llaqtakunaman vacunata chihichichkankuña, aypuchkankuña kay Limaman, Callao, Junín hinallamantaq Pasco región Sullka llaqtakunaman. Kay llaqtakunapipas pichqa watachayuq, suqta watachayuq, chunka watachayuq, warmachakuna, irqichakuna vacunasqaña kanqaku. Chaynallamantaq rimarimun kay iskay chunka pichqayuq enero killamanta astawan utqayman warmakunata vacunanqaku. Yaqa pichqa millones warmachakuna, irqichakunas vacunasqa kanqaku. Chaynampatam rimarimunku. Astawanqa kay iskay chunka pusaqniyuq punchawtapas kay Perú suyu llaqtanchisman vacunaqa chayamunqaraqmi. Kay vacunawanmi warmachakunata, irqichakunata vacunanqaku. Rimarimusqayman hina wawqipanikuna, ñam kay Perú suyupiña kachkan vacuna, warmakunatam irqikunatam vacunachkankuña. Astawanqa wakin warmachakunam imapas unquykunawan kachkanku, chulli unquywan utaq huk unquykunawan kay irqikunam vacunasqa kanqa. Astawan kay willakuypi yachanakachun. Chunka watayuq, hinallataq chunka hukniyuq watayuq warmakunam vacunata chaskikunqaku. Hinallataq hukniraq unquyniyuq kaqkuna. Paykunapaqmi isqun pachak isqun chunka suqtayuq waranja Pfizer vacunakuna kachkanku. Kay vacunación hallariyninpaq Ministerio de Salud protocolo kamachikusqanmi síndrome de Down kaqkunata ñawpaqta vacunanapaq kachkan. Hinallataq mana ancha riqsisqa unquyniyuq kaqkunata. Yuyayninkumanta mana allin kaqkunatapas. Ñawpaqtam vacunasqataq kanqaku transplantiyuq warmakuna, cancerniyuq kaqkuna, utaq sinchi wira warmachakuna. Rinankutaqmi vacunachikuq TBC unquywan kaq warmakuna, utaq VIH-wanpas. Vacunación wasimanmi tayta mamakuna apanmanku, huk constanciata, doctorpa husqan recetata utaq certificaduta, diagnóstico riqsisqa kananpaq. Ichaqa sutilla síndrome de Down kaqkunaqa manam imatapas apanankuchu. Warmakunam tayta mamankuwan kuskarinanku, utaq chunka pusaqniyuq watankumanta hanayman kaq ayllunkunawan. Warmakunapam kapunanku DNI documentunku, acta de nacimiento, yachay wasinkumanta libretakuna, utaq vacunakusqanku carné. Ministerio de Salud mi kay formato y consentimiento nisqanta riqsirichimun. Imapaqtaq kay formato y consentimiento nisqan. Warmakunapa irqikunapa taytan ayllunkunam kay formato nisqanpi qillqanqa. Imapaq kay warmakuna
vacunasqa kananpaq. Huk documento qillqam kay, chaynapi warmachakuna irqichakuna chay centro vacunacionman rispanku, tayta mamanwan rispa, ayllunwan rispa uta tiyunwanpas rispanku vacunachikunankupa. Astawanmi kay formato nisqanta han internetman yaykuspayki uraykachiwaq kay limaeste.go.pe nisqanpi. Chaynapi kay formatowan rispayki warmaykita irqikita vacunachikunaykipaq. Kay formato uraykachiqa mana qullqillapaqmi kachkan. Ministro de Salud Hernando Ceballos kay TV Perú Televisión Guayrabasipi entrevista nisqanpi erimarin originaria llaqtakunapi warmakuna irqikuna vacunasqa kanqaku astawanja ayllunwan rispanku. Mana ñamchan kanqachu chay calendario escalonado nisqan imarayku yachasqanchina llaqtanchispi qari karu llaqtachakunaman huk llaqtakunamanraq vacunachikuq rinqaku. Chaysi ayllunwan rispa, tiyunwan, wawqinwan utaq paninwanpas rispan llapallankuña chay hampina wasipi vacunachikamunanku. Rimarisqayman hina manam karu llaqtanchiskunapiqa urqu llaqtakunapiqa hampina wasikuna kanchu. Astawanja karutaraq rinqaku kay warmakunaqa anchaypis llapallanku huk llataña vacunachikamunqaku. Chaynapi mana junio kanankupaq. Y kay vacunacionmi astawan hallarin kunan punchaumanta. Chaymi warmakunaqa irqikunaqa tayta mamanwan, wawqinwan utaq tiyunkuwan kuskarinanku hinaspanku vacunachikunanku. Ministra de Cultura Gisela Ortiz paypas waqpanikunak chayaykamunmi hinaspanmi rimarin utqaymanya warmakunata irqikunata vacunasun nispa. Kay instalación de la Comisión Multisectorial warmakuna yachaywasinkuman kutiykunankupaqmi rimanakuy karqa. Kaypi ministrukuna, kamachiq autoridadkuna rimarinku, astawanmi warmakunaqa irqikunaqa vacunasqa kananku, chaynapi yachaywasinkuman kutiykunankupaq nispa. Hinallamantaq astawantaqsi kallpanchanqaku warmakuna allinta sumaqta yachaywasinkupi yachakunankupaq mana ima sasachakuyllawan. Ayacucho llaqtapitaqmi tuta mantaraq hampina wasikama chayarunku achka runakuna. Hinaspankum chay prueba nisqanta ruwachikunankupaq hatilla suyachkanku. Hawaykusunqa willakuypi. Ayacuchupim tutapaymanta pacha chunkantin llaqta runakunam coronavirus unquypa síntomas nisqawan musyakuspankum hampi wasikunapi kolata ruwachkanku. Pruebas de descarte nisqakunata hurquchikunankupa. Coronavirus unquywan kasqankuta mana kasqankutapas yachanankupaq. Kay kolakunapi llaqta runakunam hawarisqaykichikman hinam umananaywan, rupapakuywan, uhuwan, hasqunku nanarisqa, samaynin pisiyasqa, hinallataq kurpunku nanarisqawanmi kachkanku. Chaymi achkampi anchuykuchkanku San Juan Bautista, Los Licenciados, Belén, Santa Elena, Carmen Alto, Hospital de Apoyo Jesús Nazareno, hampi wasikunaman. Dirección Regional de Salud de Ayacucho, riqsichimusqanman hinaqa, huk punchawllapim, hanchis pachak chunka suqtayuq runakunañas kay millay unquywan rataykachikunku. Chaymi kay enero killallapi waranja pichqa pachaqña yupakuyku. Hinallataqmi pichqa chunka tawayuq hospitalizasqa kachkanku. Ichaqa Unidad de Cuidados Intensivos, UCI nisqapiñataqmi chunka kimsayuq unqusqa kachkanku. Yachakusqanman hinam kamachikuykunata kasukuspam sapa hampi wasipi kay pruebas de descarte nisqata hurkunankupaqa suqta chunka watayuq runakunata hinallataq comorbilidades unquykunawan kaqtam ñawparichinqaku aswan huk runakunawan kay unquywan kaspa asuykusqanrayku. Ministro de Defensa Juan Carrascopas coronavirus unquywanmi ratarachikun waqpanikuna y kunanmi UCI kamapi kachkan kay hampina wasi Edgardo Rivaliati nisqanpi sinchi unqusqa waqpanikuna kay unquyqa manan pitapas maytapas manchakunchu kay chunka pusaqniyuq enero killataraqmi unquyniyuq kasqanta yacharqaku waqpanikuna. Y kunanmi astawan hatipachkanku ministrutaqa unquyninta astawan kallpanchanankupaq yanapanankupaq. Astawan rimarimunkutaqmi hinallas yanapanqaku waqpanikuna hinallamantaq kallpanchanqaku astawan ministro kay coronavirus unquymanta haliananpaq hinaspa llamkayninman kutiykunanpaq.
Rimanakuy actividades nisqan PCM ocupe, hawaykusun waqpanaykuna.